हाल कमरे में हर तरफ शोर फैला हुआ था। पूरे खानदान के बच्चे एक तरफ दुबके बैठे मोबाइल पर खेलने में गुम थे और किचन से बर्तनों की खड़खड़ाहट मुसलसल कानों में पड़ रही थी। मगर इस सारे शोर का असल सबब सिर्फ एक ही शख्सियत थी, जन्नत, जो खानदान की सबसे छोटी और सबसे शरारती लड़की मानी जाती थी। अम्मी देखे ना, दादी ने मेरे लिए छुप कर खजूर रखी थी और ये सब कजन्स मिलकर मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीखती हुई सोफे पर चढ़ गई और हाथ ऊंचा उठाकर फखर से खजूर सबको दिखाने लगी, जिस पर उसकी माँ ने डांट कर कहा, अरे पागल लड़की, नीचे उतरा, कहीं गिर गई तो हड्डी पसली तुड़वा लेगी। मगर जन्नत पर डांट कब असर करती थी। वो कहका लगाती हुई सोफे से छलांग लगाकर उतरी और भागकर एक कजन के पीछे जा छुपी, जैसे हमेशा करती थी। उसके खानदान के लोग उसकी शरारतों के पक्के आदी हो चुके थे, क्योंकि हर रोज़ उसकी कोई ना कोई नई हरकत सबको हैरान कर देती थी। कभी किचन में नमक के डब्बे में चीनी भर देती, कभी छोटे बच्चों के बस्तों में प्याज रख देती, कभी सबके जूतों में रंगीन कागज ठोंस देती। कजन्स बसा औकात उसकी हरकतों से आजिज आ जाते, लेकिन उसकी मासूम मुस्कुराहट और चमकती आंखें देखकर दिल ज्यादा देर सख्त नहीं रहता था। तभी असद, जो अपनी एमबीबीएस प्रैक्टिस से वापस आया था, झुंझलाकर बोल उठा, जन्नत, तुम्हें ये सब करने की आदत है। कल मेरे मरीज के नुस्खे पर तुमने लिख दिया था एक गिलास दूध दिन में 3 बार। जिस पर जन्नत ने शरारत से आंख मारते हुए हंसकर जवाब दिया, ओहो डॉक्टर साहिब, दूध तो सेहत के लिए सबसे बेहतरीन है ना। और वैसे भी मरीज ने तो मुझे शुक्रिया भी कहा था। शुक्रिया नहीं, बद्दुआ दी थी उसने। असद ने गुस्से और बेचारगी से हाथ मलते हुए जवाब दिया। तो पूरे कजन्स का हाल कहको से गूंज उठा था। जन्नत का दूसरा कजन सामिन, जो बिजनेसमैन था और हमेशा संजीदगी के हॉल में लिपटा रहता था, अमूमन अपने लैपटॉप के सामने झुका रिपोर्ट्स बनाने में मसरूफ दिखाई देता। मगर जन्नत ने उसकी ज़िंदगी बेहाल कर रखी थी। सामिन भाई, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रोज़ फाइलें ही फाइलें भरी रहती हैं। आप मेरी कंपनी देखें, उसका नाम होगा शरारत लिमिटेड। वह जामिन के कमरे में धाड़ती हुई दाखिल हुई तो उसने सर उठाकर गुस्से से कहा, जन्नत प्लीज़, मुझे कल सुबह दुबई वालों के साथ मीटिंग है और तुम मेरी फाइलों पर पेंसिल से कार्टून बना रही हो। जिस पर वो बड़े मासूम लहजे में बोली, अरे ये तो क्लाइंट्स को खुश करने के लिए है। देखें, ये जो मैंने खरगोश बनाया है ना, इससे माहौल हल्का हो जाएगा। और कमरे में बैठे कजन्स फिर से हंस हंस कर दोहरा हो गए थे। वो जहाँ कदम रखती, सबके नाक में दम कर देती, लेकिन उसके बगैर घर भी उदास और सुनसान लगता। कभी कभार उसकी माँ तंग आकर उस पर हाथ भी उठा देती और डांटती, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की होकर हर वक्त लड़कों की तरह छलांगे लगाती फिरती हो। कभी कुछ ढंग का सीखो। मगर जन्नत हस्बी आदत जबान निकाल कर हंसती हुई कहती, अम्मी, आप बिना दुनिया में खुशियां बांटना सबसे बड़ा काम है, और मैं वही तो कर रही हूँ। कहकर बिजली की तरह दौड़ जाती। पूरे खानदान में वही वाकई एक बेरा थी, मगर ऐसा हीरा जो सबको हंसा हंसा कर थका देने की सलाहियत रखता था। और दादी भी हमेशा प्यार से कहती थी, ये लड़की हमारे घर की रौनक है, अल्लाह करे इसकी शरारतें हमेशा खुशी में रहे। यूनिवर्सिटी से जब उसकी छुट्टियां शुरू हुईं तो घर वालों ने सुकून का गहरा सांस लिया कि चलो, अब शायद चंद दिन की पढ़ाई ही पर ही ध्यान दे सकेगी। मगर जन्नत के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो जहाँ कदम रखती, सबके नाक में दम कर देती, लेकिन उसके बगैर घर भी उदास और सुनसान लगता। कभी कभार उसकी माँ तंग आकर उस पर हाथ भी उठा देती और डांटती, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की होकर हर वक्त लड़कों जैसी छलांगे लगाती फिरती हो। कभी कुछ ढंग का सीखो। मगर जन्नत हंसपे आदत जुबान निकाल कर हंसती हुई कहती, अम्मी, आप बिना दुनिया में खुशियां बांटना सबसे बड़ा काम है, और मैं वही तो कर रही हूँ। कहकर बिजली की तरह दौड़ जाती। पूरे खानदान में वो वाकई एक हीरा थी, मगर ऐसा हीरा जो सबको हंसा हंसा कर थका देने की सलाहियत रखता था। और दादी भी हमेशा प्यार से कहती थी, ये लड़की हमारे घर की रौनक है, अल्लाह करे इसकी शरारतें हमेशा खुशी में रहे। यूनिवर्सिटी से जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो घर वालों ने सुकून का गहरा सांस लिया कि चलो, अब शायद चंद दिन की पढ़ाई पर ही ध्यान दे लेगी। मगर जन्नत के जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। अम्मी, मैंने सोचा है कि छुट्टियों में कोई जॉब कर लूं। उसने एक दिन बाकायदा ऐलान किया, जिस पर कज़न जोर से हंस पड़े। जॉब? तुम और जॉब?
लेकिन जन्नत ने सीना तान कर पूरे एतमाद से कहा, जी हाँ, मैं दुनिया की सबसे कामयाब लड़की साबित होकर दिखाऊंगी। अम्मी ने फौरन सख्ती से मना कर दिया, ये फजूल ख्याली छोड़ो, घर में आराम से रहो, वरना फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगी। मगर जन्नत भला इतनी आसानी से कब रुकती। उसने जिद शुरू कर दी। कभी रोने लगती, कभी नाराज होकर कमरे में घुस जाती और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेती, और आखिर माँ को उसकी मुसलसल ड्रामेबाजी के आगे हार मानना पड़ी। अच्छा, लेकिन जॉब सिर्फ अपने कज़न के क्लिनिक में करोगी, किसी बाहर के दफ्तर में नहीं। माँ ने शर्त रखी, जिस पर जन्नत के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। डन अम्मी, आप देखेंगी मैं सबसे बेहतरीन जॉब करूंगी। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली और बड़े बड़े हरूफ में लिखा, कल से जन्नत की प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़। दुनिया तैयार हो जाए। अगली सुबह वो खास तैयारी के साथ उठी। नीली ज्वेलरी, सुनहरी दुपट्टा, जूतों पर छन छन करती पाजेब। देखते ही लगता था कि अस्पताल नहीं बल्कि शादी पर जा रही हो। आईने में खुद को सराहते हुए बोली, वाह जन्नत, आज तो दुनिया हिलकर रह जाएगी। असद कज़न क्लिनिक जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था कि जन्नत हाथ में फाइल थामे दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। रुको, आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नई कॉलीग। वो हाथ में जाकर बोली तो असद ने फौरन सर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। अभी से टेंशन हो रही है। क्लिनिक पहुंचते ही जन्नत ने रिसेप्शन पर कब्जा जमा लिया। हेलो सब लोग, मैं हूँ जन्नत, नई डॉक्टर। उसने पूरे अस्पताल में गूंजने वाली आवाज़ में ऐलान किया तो लड़के लड़कियां हैरान रह गए, और एक नर्स से दबे होंठों से हंस पड़ी। मैडम, आप कौन हैं? एक ने आहिस्तगी से पूछा तो जन्नत ने सीना तार कर इत्मीनान से कहा, मैं डॉक्टर असद की स्पेशल असिस्टेंट हूँ, बल्कि आप सबकी बॉस। असद ने दांत पीसते हुए सख्त लहजे में कहा, जन्नत प्लीज़, ड्रामा मत करो, अंदर आओ मेरे साथ। मगर जन्नत कहाँ रुकी। वो एक एक में इसके पास जाकर सबको अपनी दास्तानें सुनाने लगी। मैंने कल ही सोचा कि ज़िंदगी में बड़ा नाम कमाना है, इसलिए यहाँ आई हूँ। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो मुझे रोज़ देखेंगे। सब उसकी शौक़ी पर हंसते रहे और असद गुस्से में अपना बैग उठाकर सीधा अपने कैबिन में जा घुसा, जिसके पीछे फौरन जन्नत भी दौड़ती हुई अंदर आ गई। असद ने कुर्सी पर बैठते ही माथे पर हाथ रखकर कहा, क्या मसला है जन्नत? ये क्लिनिक है, कोई ड्रामा स्टेज नहीं। जन्नत ने शरारत से फाइल खोली और उस पर बड़े बड़े दिल बनाते हुए बोली, अरे डॉक्टर साहब, आप तो हर वक्त संजीदा रहते हैं, थोड़ा सा मज़ा भी तो होना चाहिए। मरीज डरने की बजाय हंसेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। असद ने गहरा सांस लेकर सर थाम लिया। या अल्लाह, ये लड़की मेरे क्लिनिक को सर्कस बना देगी। जिस पर जन्नत ने मासूमियत से आंखें झपकाईं। सर्कस नहीं डॉक्टर साहब, खुशियों का अस्पताल, और इस खुशियों के अस्पताल की हीरोइन सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। इसी दौरान एक मरीज़ा जो अभी अभी ऑपरेशन से फारिग हुई थी, आहिस्ता आवाज़ में पुकारी, बेटी, पानी। जन्नत चौंक कर उठी, तेज़ी से आगे बढ़ी, जग से पानी ग्लास में भरा और नहायत नरमी से औरत के लबों से लगा दिया। ये लीजिए आंटी, आपको सुकून मिलेगा। औरत ने तशक्कुर से आंखें बंद कर ली। वार्ड में मौजूद नर्स घबरा कर उसे रोकने लगी, मगर जन्नत ने बेफिक्री से कहा, अरे कुछ नहीं होता, ये तो बस पानी है। नर्स बेबसी से रुक गई। इतने में असद तेज कदमों के साथ अंदर आया। जन्नत के हाथ में पानी का ग्लास और मरीसा को घूंट लेते देखकर उसके चेहरे के तेवर बदल गए। जन्नत, ये तुमने क्या किया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और खौफ एक साथ लरस रहे थे। जन्नत ने हैरान होकर पीछे देखा और नरमी से बोली, वो बेचारी प्यास से तड़प रही थी, मैंने तो बस मदद की है। असद ने सख्ती से ग्लास उसके हाथों से लेकर मेज़ पर रखा। मदद, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मरीज़ को पानी देना कितना ख़तरनाक होता है? उसकी जान जा सकती है। ये क्लिनिक है जन्नत, यहाँ ज़रा सी गलती भी हादसा बन जाती है। जन्नत के चेहरे पर शर्मिंदगी और बेखबरी एक साथ उतर आई। वो धीरे से बोली, पर मैं तो बस दिल से चाहती थी कि उसकी तकलीफ़ कम कर दूँ। असद ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जन्नत, यहाँ जज्बों से ज़्यादा इल्म और असूल चलते हैं। तुम्हारे लिए ये सब संभालना मुमकिन नहीं। उसकी सख्ती जन्नत के दिल में तीर की तरह लगी। एक लम्हे के लिए कमरे पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। जन्नत की शोख आंखों में नमी उतर आई, मगर होंठों पर एक हल्की जिद्दी मुस्कुराहट भी बरकरार रही। वो हल्के तन से बोली, यानी खुशियों का अस्पताल आपको रास नहीं आया? असद ने उसकी बात अनसुनी करते हुए फाइलें बंद की
और सख्त लहजे में हुक्म दिया, चलो बस बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलो, तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकती। जन्नत का दिल चाहा वो फिर जिद करे, कुछ कहे, मगर पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी एक हरकत वाकई किसी की जान तक ले सकती थी। वह चुपचाप असद के पीछे चल पड़ी। कदम बोझल थे मगर चेहरे पर अब भी वही जिद्दी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हो ये अभी खत्म नहीं हुआ। जन्नत इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। असद गुस्से से गाड़ी चलाता हुआ उसे सीधा घर ले आया। रास्ते भर जन्नत कई बार हल्की हल्की खांसी करके, कभी मसनूई से सख्ती लेकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रही, मगर असद के चेहरे पर वही सख्ती जमी रही। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो दोनों हाल में दाखिल हुए और असद ने अंदर आते ही बुलंद आवाज़ में पुकारा, अम्मी, अब्बू, आप लोगों को अंदाज़ा है कि आज ये लड़की क्या हरकत करके आई है? मरीज़ की जान लेने लगी थी ये। अगर इस औरत को कुछ हो जाता तो मुझे सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ती। अम्मी घबराकर फ़ौरन बोली, अरे भई, हुआ क्या है आखिर? असद ने पूरी तफसील बताते हुए गुस्से में कहा, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मरीज़ को पानी देना सख्त मना है, और ये मोहतरमा अपने जज्बात में बहकर गिलास भर के पानी पिला रही थी। ज़रा सोचें अगर कुछ हो जाता तो? सबने चौंक कर जन्नत की तरफ देखा, जो मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने रोती शक्ल बनाकर कहा, अच्छा जी, तो मैं इतनी बड़ी मुजरिम बन गई। मैंने तो बस पानी पिलाया था, इंसानियत निभाई थी। दुनिया का कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अब्बू ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए नरमी से कहा, बेटा नीयत तुम्हारी अच्छी थी मगर तरीका गलत था। असद सही कह रहा है, क्लिनिक में असूल होते हैं। जन्नत ने मुंह बनाकर जवाब दिया, वाह, असूल असूल, इंसान की जान से बढ़कर भी कोई असूल होता है क्या? माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी लम्हे असद गुस्से में जैसे फट पड़ा। अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये क्लिनिक है जन्नत, कोई ड्रामा स्टेज नहीं। यहाँ खेल तमाशा नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी एक हरकत कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी। जन्नत की आवाज़ पर आई, आप सबको लगता है मैं बस हमाकतें ही करती हूँ, जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। और उसने आज तक इसी आंखों के किनारे साफ कर दिए। तभी कमरे के कोने में बैठा अहमद, जो कज़न भी था और पेशे से वकील भी, अखबार लपेटकर हंसी दबाकर बोला, अरे भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो फर्ज करो अगर तुम जेल भी चले जाते तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हारा केस खुद लड़ लेता। बड़ी शान से अदालत में कहता, जज साहब, इन डॉक्टर साहब का जुर्म यह है कि इन्होंने मरीज को पानी पिलाया। ये कहकर वह फौरन ड्रामाई अंदाज में जज बनने की अदाकारी करने लगा। सब हंस पड़े। अम्मी ने हंसते हंसते अहमद को डांटा, तुम बिना अहमद हर वक्त मजाक करते रहते हो। मगर अब्बू भी हंसी न रोक पाए और बोले, वाह भाई वकील साहब, अगर ऐसा हुआ तो जज भी हंस हंस कर केस से खत्म कर देगा। पूरा हाल कह को उससे गूंज उठा। जन्नत जो भी रो रही थी, अहमद की अदाकारी देखकर अपनी हंसी संभाल ना पाई। उसने आंसू पोंछे और जोर से हंस दी। असद ने पहले तो गुस्से से अहमद को घूरा, मगर फिर उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। यूं माहौल की सारी कशीदगी कहकों में तल्हील हो गई थी। अम्मी ने इत्मीनान से कहा, चलो बस, सब खामोश हो जाओ। जन्नत से गलती हुई है, मगर हमें बर्दाश्त और रहनुमाई के साथ उसे समझाना होगा। असद ने नजरें झुका ली। जन्नत ने चुपके से जेब से चॉकलेट निकाली और अहमद की तरफ बढ़ाते हुए शरारत से कहा, ये रही तुम्हारी फीस, मेरे केस की पेश की। अहमद ने ड्रामा इस्लाम किया और सब दोबारा हंस पड़े। जन्नत ने दिल ही दिल में सोचा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। सद भाई को लगता है वो मुझे रोक लेंगे, लेकिन जन्नत को रोकना इतना आसान नहीं। अहमद ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था कि अचानक जन्नत आहिस्ता से चलती हुई आई और उसके पास बैठ गई। उसके चेहरे पर बनी मासूम सी रोने वाली शक्ल देखकर अहमद ने चौंक कर मोबाइल एक तरफ रखते हुए नरम लहजे में पूछा, अरे क्या हुआ मेरी बहन को? मुझे तो लग रहा है किसी ने फिर डांट दिया है। जन्नत ने लब भींच कर फौरन मुंह भुलाया और धीमी आवाज में बोली, भाई, मुझे वाकई जॉब करनी है, दिल चाहता है मैं भी कुछ सीखूं, कुछ बनूं, लेकिन मैं असद भाई के साथ नहीं रह सकती। वो हर वक्त डांटते रहते हैं, जरा सी गलती हो जाए तो यूं समझाते हैं जैसे मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। उसने बात खत्म करते ही आंखों के किनारे साफ की और मिलती जुलती नजरों से अहमद को देखा, तो अहमद ने उसकी हालत पर मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा, तो फिर चाहती क्या हो तुम? जन्नत ने फौरन हाथ जोड़ने जैसे अंदाज में तेजी से कहा,
आप मुझे अपने साथ ले जाए ना, मैं आपके साथ रहकर कुछ नया सीख लूँगी। मुझे कानून पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी वकील बनना चाहती हूँ, बस 1-2 दिन के लिए ही सही। प्लीज़ अहमद भाई, आप ही मेरा सहारा हैं। वह सर झुका-झुका कर ज़िद्दी बच्चों की तरह बार-बार कहने लगी, प्लीज़ ना भाई, एक मौका दें। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। बस सुनूँगी, सीखूँगी और वादा करती हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। अहमद ने उसकी से चमकती आँखें और उम्मीद भरा लहज़ा देखकर गहरी साँस ली और हँसते हुए बोला, वाह भई जन्नत बीबी, अब डॉक्टरनी से सीधा वकीलनी बनने का क्या प्लान है? मानना पड़ेगा, हौसले तो बड़े हैं तुम्हारे। जन्नत ने फ़ौरन झट से सर हिलाते हुए कहा, जी आप बस हाँ बोले, बाकी सब मैं खुद देख लूँगी। अहमद ने चुपके से कहा, अच्छा देखता हूँ मगर याद रखना, वकील बनने के लिए सिर्फ जिद नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है। जन्नत ने झट से कहा, दिमाग भी है मेरे पास, बस आप साथ दें। और शरारती अंदाज में आंख दबाकर मुस्कुराए। अहमद उसकी जिद भरी मासूम बातों पर हल्का सा हंसा, फिर संजीदा होता हुआ ब्रीफ केस से एक मोटी सी फाइल निकालकर उसके सामने रखते हुए बोला, चलो ठीक है, अगर वाकई ही कुछ सीखना चाहती हो तो ये पहला काम है तुम्हारे लिए। जन्नत ने फौरन तजस्सुस से फाइल उठाई और पूछा, ये क्या है भाई? अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, ये कल के केस की फाइल है। एक मुजरिम है मुराद, जिस पर 2 कत्ल का इल्ज़ाम है और इस वक्त जेल में है। कल कोर्ट में उसका केस पेश होना है। ये सारी रिपोर्ट कंप्यूटर पर टाइप करके तरतीब देना है ताकि अदालत में जमा कर सकूं। समझ लो कानून का पहला सबक ये है कि हर छोटी सी छोटी बात में मेहनत करनी पड़ती है, तभी बड़ा काम बनता है। जन्नत ने फाइल खोली तो अंदर मोटे कागजात पर मुराद के खिलाफ एफआईआर थी। गवाहों के बयानात और तफसीलात देखकर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से बोली, 2 कत्ल, ये तो खतरनाक केस लगता है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यही असल दुनिया है जन्नत बीबी, यहाँ सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, असल मेहनत और जिम्मेदारी से काम चलता है। अब देखते हैं तुम कितना साथ देती हो। जन्नत ने एक लम्हे के लिए अहमद को देखा, फिर हिम्मत चटाकर बोली, ठीक है मैं ये काम कर लूंगी, और आप बस देखते जाएं, आपकी ये छोटी वकीलनी किसी से कम नहीं। रात के खाने के बाद जन्नत किचन में अपनी अम्मी के साथ खड़ी थी। अम्मी आटे का प्याला सामने रखे बड़े सुकून से आटा गूंदने का तरीका समझा रही थी और कह रही थी, देखो जन्नत, आटा हमेशा नर्म हाथों से गूंदते हैं, ज्यादा जोर लगाओगी तो सख्त हो जाएगा। जन्नत ने आटे में पानी डाला और दोनों हाथों से गूंदने की कोशिश की, मगर आटा बार बार हाथों से चिपकने लगा तो उसने बेबसी से मुंह बसोड़ते हुए कहा, अम्मी ये तो मुझसे नहीं हो रहा, चिपक चिपक कर मेरा हाल खराब कर रहा है। अम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बेटी हर काम प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा और मेहनत करो। जन्नत ने झुंझलाकर हाथ आटे से झारे और कहा, अम्मी ये आटा मेरे बस का नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है कि किसी को पकड़कर यही आटा दे मारूं। अम्मी ने हंसकर सर हिलाया और आटा खुद संभाल लिया। इसी दौरान अहमद किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, हाथ में पानी का ग्लास और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो जन्नत को देख कर बोला, मोहतरमा वकीलनी साहिबा ये तो बताओ, जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी वह तैयार कर ली या अभी तक इसी में चिपकी हुई हो, ये जैसे आटा है? जन्नत ने हैरत से पलकें झपकाई और हकलाते हुए बोली, ओह वो, असल में शुरू तो किया था लेकिन ये आटा। अहमद ने हंसते हुए बात काट दी, अच्छा यानी आटा गूंदने में फंसी रही और कातिल की फाइल पीछे रह गई। वाह भाई, कल कोर्ट में अगर जज साहब ने पूछा तो यही कहना, जनाब फाइल की जगह आटा गूंद रही थी। अम्मी ने कहका लगाते हुए कहा, अहमद तुम बिना बस छोटी को चिढ़ाते रहते हो। जन्नत ने खफगी से कहा, भाई मैंने वादा किया है ना, रात को सब सो जाएंगे तो मैं बैठकर आराम से वो फाइल कंप्लीट कर लूंगी। कल सुबह तैयार मिलेगी, आप बस देखते जाएं। अहमद ने उसके जोश को देखकर सर हिलाया और बोला, चलो देखते हैं वकीलनी साहिबा, आटे से जान छुड़ा लो तो शायद फाइल भी तुम्हारे हाथ में आ जाए। ये कहकर वो हंसता हुआ किचन से बाहर चला गया और जन्नत मुंह बनाए अपने आटे से भरे हाथों को देखकर बुड़बुड़ाने लगी, एक तरफ आटा, एक तरफ कातिल की फाइल, दोनों ही मेरी जान लेने पर तुले हैं। सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त था। घर के सहन में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट माहौल को मजीद खुशगवार बना रही थी। अहमद डाइनिंग टेबल पर बैठा अंडा पराठा खाते हुए एक हाथ में
اخبار اور دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامتے کبھی خبریں پڑھتا تو کبھی بے خیالی میں چائے کی چسکیاں لیتا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی، جیسے ذہن میں عدالت کے کیسز گردش کر رہے ہوں۔ اتنے میں جنت کمرے سے نکلی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں نیند سے بھاری، قدم ایسے جیسے ابھی خوابوں سے مکمل باہر نہ آئی ہو۔ وہ اونگتی ہوئی احمد تک پہنچی اور کرسی پر بیٹھتے ہی ایک لمبی جمائی لی۔ احمد نے اسے دیکھ کر چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور آنکھیں تنگ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، ہاں بی بی، فائل کہاں ہے؟ تیار کی یا وہ بھی آٹے کی طرح ہاتھوں میں چپکی رہ گئی؟ جنت نے چھیم کر نظریں جھکا لی اور ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بھائی، اصل میں رات کو جلدی سو گئی تھی۔ سوچا تھا کھانے کے بعد کر لوں گی، مگر نیند اتنی زور سے آئی کہ پتہ ہی نہ چلا کب سو گئی، اس لیے مکمل نہیں کر پائی۔ احمد نے بھویں چڑھاتے ہوئے اخبار ایک طرف رکھ ڈالا اور سخت لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا یہی ہونا ہے، اسی لیے میں نے کل رات خود ہی بیٹھ کر سارا کام کر لیا تھا۔ جنت، تمہاری یہ عادت بہت نقصان دہ ہے، یہ عدالت ہے، کوئی ڈرامہ نہیں۔ یہاں وقت کی پابندی سب سے پہلی شرط ہے۔ تم وکیل بنو گی، ایسے نبھاتے ہیں ذمہ داریاں۔ عدالت میں اگر وقت پر فائل نہ پہنچے تو جج صاحب کو بھی یہی کہو گی کہ جی نیند آ گئی تھی۔ جنت نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور دونوں ہاتھ جوڑ کر معصومیت سے کہا، بھائی پلیز ناراض نہ ہو، آپ جانتے ہیں نا میں کوشش کر رہی ہوں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے کہ سیکھوں گی۔ بس ایک موقع اور دے دیں، آج مجھے اپنے ساتھ لے جائیں نا، صرف 2 دن کے لیے ہی صحیح، میں سب سنبھال لوں گی، پلیز بھائی پلیز۔ وہ ضدی بچے کی طرح بار بار درخواست کرتی، کبھی ہاتھ جوڑتی، کبھی احمد کی باہیں پکڑ لیتی۔ اس کی آنکھوں میں ضد کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا، جیسے چاہتی ہو کہ احمد اسے سنجیدگی سے لے، اس پر بھروسہ کرے۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر گہری سانس لے کر چائے کا ایک گھونٹ پیا اور ہلکے مگر سخت لہجے میں کہا، جنت، وکیل بننے کا مطلب صرف خوبصورت خواب دیکھنا نہیں، اس کا مطلب ہے ذمہ داری، محنت اور سب سے بڑھ کر وقت کی پابندی۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے یہ ضد چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی جنت کے لب کانپنے لگے اور وہ سائستگی سے بولی، بھائی، آپ ہی میرا سہارا ہیں، اگر آپ ہی ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیسے سیکھوں گی؟ پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، آج اپنے ساتھ لے جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ دیکھیں گے جنت کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ احمد نے اس کی ضد بھری معصوم باتوں کو غور سے سنا، پھر سر چھٹکتے ہوئے بے بسی سے مسکرایا۔ اندر ہی اندر دل بہن کے خواب اور اس کی ہمت دیکھ کر نرم پڑ چکا تھا، مگر ظاہری لالچا بھی سخت دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنت نے آخر کار ضد کے آگے جیت ہی لی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں گئی اور بڑے جوش کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کالا وکیلوں والا کوٹ پہنا، بال درست کیے، کندھے سیدھے کیے اور خود کو دیکھ کر اس طرح مسکرائی جیسے واقعی عدالت میں جانے والی ایک بڑی وکیل ہو۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر آنکھوں میں خوابوں کی روشنی صاف جھلک رہی تھی۔ ادھر احمد بھی تیار ہو کر باہر نکلا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ، بیگ اور چند فائلز لیے، جبکہ جنت نے بھاگ کر اپنی ڈائری اٹھائی، جیسے عدالت میں کوئی اہم نوٹس لکھنے کے والی ہو۔ اور پھر دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے اور گھر سے باہر نکل گئے۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھے احمد نے ایک اچھڑتی ہوئی نگاہ جنت پر ڈالی، جو بار بار اپنے کوٹ کے بٹن سیدھے کرنے میں مصروف تھی، تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ دیکھو جنت، عدالت کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہاں ہر شخص سنجیدہ ہوتا ہے، نہ ہنسی مذاق کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بچکانہ حرکت کی۔ اس لیے وہاں اگر ذرا سا بھی غیر سنجیدہ تاثر دیا تو سب بات کو مذاق سمجھیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، ہر چیز غور سے دیکھو اور جتنا ہو سکے سیکھنے کی کوشش کرو، کوئی بھی ضرورت سے زیادہ حرکت نہیں کرنی۔ جنت نے فوراً سر ہلایا اور پوری معصومیت سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں بالکل ویسی ہی رہوں گی جیسا آپ کہتے ہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ جس پر احمد نے حیرت سے پوچھا، کیسی شرط؟ تو جنت نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ مجھے وہ مجرم دیکھنا ہے، مراد، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ مجرم ہوتے کیسے ہیں اور وہ کیسا دکھتا ہے۔ احمد اس کی بات سن کر زور سے ہنسا اور سر جھٹکتے ہوئے بولا کہ جنت، یہ کوئی تماشا نہیں کہ جہاں جا کر مجرموں کا میلہ دیکھتے پھرو، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں اور ایک چہرہ، انہیں دیکھ کر تمہیں آخر کیا ملے گا؟ مگر جنت نے ضد کے انداز میں کہا کہ بھائی، آج سمجھتے نہیں،
میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ چہرے آخر کیسے ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں، شاید انہیں دیکھ کر میں سمجھ سکوں کہ انسان مجرم بنتا کیوں ہے۔ احمد نے اس ایک لمحے کو خاموشی سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں تمہارے اس شوق کا کیا بنتا ہے، مگر یاد رکھنا وہاں سب کچھ سنجیدہ ہوتا ہے، تمہاری یہ آنکھوں کی چمک وہاں سنبھال کر رکھنا۔ جب جنت اور احمد گاڑی سے اترے تو عدالت کے احاطے میں خاصی ہلچل تھی۔ وکلا اپنے گاؤن سنبھالتے اور فائلیں بغل میں دبائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پولیس والے گیٹ کے پاس کھڑے ہر آنے والے جانے کو باریکی سے چیک کر رہے تھے، اور جنت حیرت زدہ نظروں سے اس نئی انوکھی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ احمد اپنے ساتھی وکیل سے ملنے سیدھے آگے بڑھا، جس نے آہستہ سے بتایا کہ مراد اس وقت جیل خانہ عدالت کے پچھلے حصے میں موجود ہے۔ کچھ دیر میں پیشی ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ اس کو سوال و جواب کرنے ہیں، کیونکہ یہ کیس آپ کا ہی ہے۔ یہ سنتے ہی جنت کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا، اور اس نے احمد کی آستین پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ بھائی، تو کیا میں بھی اسے دیکھ سکتی ہوں؟ احمد نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور بولا کہ جنت، یہ کوئی تماشا نہیں، جیل میں مجرم سے ملنا کھیل نہیں ہوتا۔ تم صرف دور سے دیکھ لو گی، مگر کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ جنت نے ہونٹ دباتے ہوئے اس بات میں سر تو ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں تجسس اور بھی گہرا ہو چکا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ مراد کیسا ہو سکتا ہے جس کا نام وہ کئی بار احمد کی گفتگو میں سن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پولیس اہلکار احمد کو اس حصے میں لے گیا جہاں قیدیوں کو پیشی سے پہلے رکھا جاتا تھا۔ لوہے کی جالیوں کے پیچھے ایک کرسی پر بیٹھا آدمی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالتے ہوئے بولا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں سختی اور اندر کہیں چھپی ہوئی بے چینی تھی۔ یہی تھا مراد۔ جنت نے جالی کے پار اسے دیکھتے ہی سانس روکی۔ اسے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی کہانی کا حصہ محسوس ہوا۔ دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ ابھر آیا۔ احمد نے آگے بڑھ کر فائل کھولی اور رسمی لیکن تیز لہجے میں پوچھا کہ مراد، تم جانتے ہو آج کا دن تمہارے لیے کتنا اہم ہے؟ عدالت میں ہر لفظ تمہارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ سچ چھپایا تو نقصان تمہارا، سچ بولا تو شاید رعایت مل جائے۔ مراد نے سر جھکا کر گہری سانس لی اور پھر ایک لمحے کو جنت کی طرف دیکھا، جیسے اچانک اس کی موجودگی محسوس ہو گئی ہو، جس پر جنت کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ احمد نے کرسی سختی سے کھسکا کر آگے بڑھائی اور سنجیدگی سے بولا کہ اب مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، اصل کہانی آخر کیا ہے؟ جس پر مراد نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بھاری کھٹی ہوئی آواز میں کہا کہ وکیل صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، قتل میں نے نہیں کیا، یہ سب میرے چچا کی چال ہے۔ وہ میری زمین اور جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، اسی مقصد یہ الزام میرے سر ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ احمد نے پیشانی پر شکنیں ڈال کر فائل میں موجود کاغذات کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں بولا کہ مراد، یہ وقت کہانیاں بنانے کا نہیں ہے، تمہارے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، واردات کی جگہ پر تمہارے فنگر پرنٹس ہیں، تمہارا وہاں ہونا ثابت ہے اور گواہ بھی موجود ہیں۔ اب بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ مراد نے بے چینی سے زنجیروں کو جھنجھلایا اور تڑپتے لہجے میں کہا کہ میں وہاں تھا، لیکن قتل میرا کام نہیں تھا، بس وقت غلط تھا، جگہ غلط تھی اور الزام میں سر رکھ دیا گیا۔ آپ یقین کریں وکیل صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ احمد بھی مزید سوالات کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک پولیس آفیسر تیزی سے آیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا کہ احمد صاحب، زبیر جو مراد کا دوست ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے، کہتا ہے کہ کیس کے بارے میں کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد نے چونک کر مراد کی طرف دیکھا، پھر فائل بند گئی اور کرسی سے اٹھ کر مختصر انداز میں بولا کہ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ جالی کے اس پار بیٹھے مراد نے گہری سانس کھینچی اور ایک پل کو پھر جنت کی طرف دیکھا، تو اس پر جنت کے دل میں عجیب سا اضطراب اٹھا، جیسے وہ کسی ایسی راز کے دہانے پر کھڑی ہو جو سب کچھ بدل کر رکھ دینے والا ہے۔ احمد کے جانے کے بعد جنت نے چند لمحے وہیں ہچکچاتے ہوئے گزارے۔ دل کی دھڑکن مسلسل تیز تھی، لیکن تجسس اور حوصلہ اس پر غالب آ گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جب پہرے دار سپاہی کچھ فاصلے پر مصروف نظر آئے تو موقع پا کر وہ دھیرے دھیرے جالی کے دروازے تک جا پہنچے اور اندر قدم رکھ دیے۔ سامنے مراد بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، پیشانی میز سے لگی ہوئی، اور آنسو اس کے گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ ہتھ کڑیوں کی جھنکار، اس کی رندی ہوئی سسکیاں فضا میں گونج رہی تھی۔
जन्नत चंद कदम पीछे रुकी, फिर हिम्मत करके मजीद करीब आई और लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए आहिस्तगी से बोली कि वाह, ये भी अजीब बात है। मुजरिम भी कत्ल करते हुए रोते हैं। पहला मौका है जब ऐसा मंजर देखा है। मुराद ने चौंक कर अचानक सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा दर्द के बोझ तले दबा हुआ था। जन्नत की बात सुनते ही वो भड़क उठा, जंजीरें सर जोर से खींची और बुलंद आवाज में चीख कर कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया, सुना तुमने? मैं बेकसूर हूँ। उसकी चीख इतनी शदीद थी कि जन्नत के कदम जमीन में जैसे गड़ गए थे। उसके लहजे में इतनी टूट फूट, इतना दुख था कि जन्नत का दिल कांप उठा। मुराद दोबारा धाड़े मारकर रो पड़ा और हिचकियों के दरमियान तड़पते हुए कहने लगा कि इल्ज़ाम मुझ पर है, लेकिन खून मेरे हाथों का नहीं। मेरा कसूर बस इतना है कि मैं गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। पहली बार जन्नत ने उसके लहजे में वो सच्चाई और कुर्ब महसूस किया जो किसी किताब में नहीं मिलता। उसके दिल में एक अजीब सा खलजान जाग उठा था। क्या ये वाकई ही कातिल है या एक बेकसूर इंसान जो ज़माने के जुल्म की चक्की में पिस गया था? अहमद जैसे ही पुलिस ऑफिसर के साथ कमरे से बाहर निकला तो चंद कदम चलते ही उसका सामना जुबैर से हुआ, जिसके चेहरे पर घबराहट और संजीदगी वासिया थी। जुबैर ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और अहमद के हाथ में थमाकर बोला, अहमद भाई ये देखें, जिस जगह कत्ल हुआ था वहां मुराद को उसके अपने चचा ने बुलाया था। ये सीसीटीवी फुटेज है। साफ दिख रहा है कि मुराद को जबरदस्ती वहां ले जाया गया। आप खुद देख लें। अहमद चौंक कर स्क्रीन पर निगाह डालने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। फुटेज वाकई ही बहुत कुछ बयान कर रही थी। एक नया सर सामने आ चुका था, वो सिरा जो पूरे केस का रुख बदल सकता था। अहमद ने गहरी सांस ली और सोच में डूब कर बोला, तो क्या मुराद वाकई बेकसूर है? दूसरी तरफ अंदर जन्नत भी मुराद के सामने खड़ी अपने ख्यालात में उलझी हुई थी। उसकी आंखों में वो दर्द और बेबसी झलक रही थी जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती थी। उसकी अपनी तंजिया हंसी, उसका बचपना और खेल खेल में की गई बातें, तमाम लम्हे भर में रेजा रेजा हो गई थी। जन्नत का दिल संजीदा हो गया, जैसे अचानक बचपने का पर्दा हट गया हो और हकीकत ने उसके अंदर एक नई सोच को जगह दे दी हो। जन्नत ने धड़कते दिल के साथ पीछे कदम बढ़ाए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। चेहरा खामोश मगर निगाहें हैरत और संजीदगी से भरपूर थी, जैसे वो अचानक एक नई दुनिया में दाखिल हो गई हो, जहाँ खेल नहीं बल्कि कड़वी सच्चाइयाँ और बेरहम हकीकतें उसके सामने खड़ी थी। अगले दिन अदालत में माहौल काफी संजीदा था। जज ने मुराद के केस की समाअत शुरू करते हुए वाजिया की कि मुलजिम को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने दिफा में सबूत पेश करे और अगली तारीख तक अगर वो अपनी बेगुनाही साबित न कर सका तो कानून के मुताबिक सख्त सजा फैसला सुना जाएगा। ये सुनकर मुराद के दिल में एक नई उम्मीद जागी, जबकि अहमद फौरन अपने नोट्स में नई शवाहिद शामिल करने की तैयारी में मसरूफ हो गया। इसी शाम अहमद और जन्नत घर वापस आए। रास्ते भर अहमद ने चुप तोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जन्नत बीबी, देख लिया, ये है तुम्हारा मासूम मुजरिम। उसके लहजे में हल्की सी तंज थी। जन्नत ने कोई जवाब न दिया, पसंदीदा चेहरे के साथ गर्दन हिलाई और खामोशी से गाड़ी से उतर गई, कदम भारी जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़ी सोच में डूबी हो। घर पहुंचते ही सब लोग उसे देखकर खुशी से आगे बढ़े। उसकी कज़न ने फौरन हाथ में चॉकलेट पकड़ाते हुए कहा, ये लो जन्नत, तुम्हारी पसंदीदा, अभी भी बाहर से लाई हूँ। लेकिन जन्नत ने पहली बार चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया। धीरे से बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, हैरत उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो जन्नत जो हर वक्त शोखी और हंसी मजाक में रहती, जो जरा सी बात पर जिद करके चॉकलेट्स पर टूट पड़ती, आज इतनी खामोश और संजीदा कैसी हो गई थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो और एक नई जन्नत जन्म ले रही हो। अहमद जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए। जन्नत के रवैये ने सबको हैरान कर रखा था। उसकी कज़न ने फौरन पूछा, भाई जन्नत को किसने डांटा है क्या? आज तो वो बिल्कुल बदली बदली लग रही है। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे नहीं, फिक्र मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बस एक मुजरिम देख कर आई है ना, शायद इसीलिए थोड़ी अपसेट है, ठीक हो जाएगी। सबने अहमद की बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर जन्नत के इस बदलते रवैये ने सबको हैरत में डाल दिया। रात गहरी हो चुकी थी और सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे।
احمد بھی اپنے کمرے میں بیٹھا کیس کی فائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر جنت کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ احمد نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے جنت کی سنجیدہ اور پختہ آواز سنائی دی، بھائی میں نے آپ کو ای میل بھیجی ہے، پلیز اس پر مجھے مراد سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں، جو بھی باتیں آپ کے پاس ہیں، سب فارورڈ کر دیجیے۔ احمد نے چونک کر کہا، جنت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیس اتنا آسان نہیں ہے، تم کیوں اسے سنجیدگی سے لے رہی ہو؟ میں سب کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ جنت نے گہری سانس لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، بھائی پلیز بھیج دیجیے، مجھے آپ کی ہیلپ کرنی ہے، ویسے بھی میں فارغ ہوں، پروف ڈھونڈنے میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں جلدی چیزیں ڈھونڈ لیتی ہوں۔ احمد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں سب فارورڈ کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک انسان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ جنت نے فوراً کہا، پتہ ہے بھائی، اسی لیے تمہیں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر کال ختم ہو گیا۔ احمد نے موبائل کو ایک نظر دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جنت واقعی بدل گئی ہے۔ وہ جنت جو کل تک ہنسی مذاق اور بچپن میں کھوئی رہتی تھی، آج ایک سنگین کیس کو سنجیدگی سے لینا چاہتی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں سچ جاننے کی پیاس جاگ اٹھی ہو۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، مگر جنت کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، کانوں میں بار بار مراد کی قید خانے کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مراد کا چہرہ آ کر رک جاتا۔ وہ درد سے بھری نظریں جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جنت نے آنکھیں زور سے بند کی، مگر وہ منظر اور بھی صاف ہوتا گیا۔ شو لگا جیسے کوئی خاموش چیخ اس کے دل کو چیر رہی ہو۔ پوری رات جاگتے ہوئے وہ بار بار پسینے میں شرابور ہو کر گھبراہٹ سے اٹھ بیٹھی۔ صبح کے وقت جب سب ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں جمع ہوئے تو حیرت نے انہیں گھیر لیا۔ وہ جنت جو ہمیشہ دیر سے اٹھنے پر مشہور تھی، آج سب سے پہلے فریش ہو کر ان کے ساتھ میز پر موجود تھی، مگر یہ جنت بالکل الگ تھی۔ اس کے چہرے پر نہ ہنسی تھی نہ شوخی، وہ خاموش سنجیدہ اور اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ اچانک اسد نے جنت کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جنت کیا ہوا ہے تمہیں؟ منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ جنت نے فوراً سر جھٹکا دھیما سا کہا، مجھے کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر جلدی سے ناشتہ ختم کرتے ہوئے اٹھی، پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی، چاہتے ہوئے بس اتنا بولی، چلے میرا ناشتہ ہو گیا، مجھے کام سے جانا ہے۔ سب اس کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے ہی رہ گئے۔ حیرت کے سائے سب کے چہروں پر پھیل گئے کہ یہ وہی جنت ہے جس کے کہہ کے پورے گھر کو جگا دیتی تھی، اور آج وہی جنت ایک انجانی خاموشی کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اس کے بعد جنت نے کسی طرح کا احمد کا نام لے کر اجازت لی اور مراد سے ملاقات کے لیے جیل پہنچ گئے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو مراد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوال دونوں موجود تھے۔ جنت نے پرس کھول کر ایک ڈبہ نکالا اور آہستہ سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، کھانا کھا لو۔ مراد نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور ڈبہ تھام لیا۔ جنت نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مراد مجھے سب سچ بتانا، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، کچھ نہ چھپانا، میں جو پوچھوں گی سب بتانا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سا عزم چھلک رہا تھا، جیسے وہ اب کسی بھی قیمت پر حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہو۔ مراد اس کی نظروں میں وہ سنجیدگی دیکھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لب ہلنے لگے۔ مراد نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا جنت، مجھے پھنسایا گیا ہے، میرے اپنے چچا نے یہ سب کیا ہے۔ جنت نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، وہ دھیرے سے پوچھا، چچا کیوں؟ مراد کے لب کب کب آگے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میرے بابا نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ یہ بات میرے چچا کو کبھی ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے ہی دشمنوں کو قتل کروا کر سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، اور اس وقت میں وہاں موجود تھا کیونکہ مجھے انہوں نے خود بلوایا تھا۔ اب وہ صاف مکر رہے ہیں۔ جنت دم بخود بیٹھی رہی۔ مراد کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ جیسے برسوں کا زخم بہہ نکلا ہو۔ اس نے آہستہ سے قسم ہے مجھے، میں بے قصور ہوں، بس یہ وقت تو یہ حالات میرے خلاف ہیں۔ جنت کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ اس کے ذہن میں مراد کی وہ بے بسی اور آنکھوں کا درد بار بار گونجنے لگا، جیسے وہ چیخ رہا ہو کہ کوئی تو میرا یقین کرے۔ جنت نے مراد کی باتیں سننے کے بعد دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولی، تم یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بے قصور ہو اور اب انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر
مراد کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ درستی آواز میں بولی، میرے بابا بہت ایماندار شخص تھے، جنت میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دنیا ان پر انگلی اٹھائے۔ لوگ کہیں کہ ان کی پرورش میں کمی تھی، تبھی بیٹا قاتل بن گیا۔ اس کی آواز ٹوٹتی چلی گئی اور وہ بے بسی سے رونے لگا۔ جنت کی آنکھیں بھی نم ہوں گی، مگر اس نے ہمت دکھاتے ہوئے آہستہ لہجے میں کہا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے بابا کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سب سچ سامنے آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا پرس تھاما اور پلٹنے لگی۔ جاتے ہوئے بس ایک نظر اس نے مراد کے روتے چہرے پر ڈالی اور آہستہ قدموں سے جیل کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ 10 دن یوں گزرے جیسے جنت نے لمحہ لمحہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے جیا ہو۔ وہ راتوں کو جاگتی، دن میں دوڑتی پھرتی اور ایک ایک سراغ ٹوڑتی رہی۔ احمد بھی اس کی لگن دیکھ کر حیران تھا، مگر اندر ہی اندر خوش بھی تھا کہ جنت نے سچ کو پکڑنے کی ضد کر لی ہے۔ انہی 10 دنوں کی محنت رنگ لے آئی۔ جنت نے ایک ایسا ثبوت ڈھونڈ نکالا جس نے پورے کیس کا رخ موڑ دینا تھا۔ اس نے ایک پرانی فائل اور کچھ دستاویزات ہاتھ لگائیں، جن میں صاف در تھا کہ جن لوگوں کا قتل ہوا تھا ان کا مراد سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کے چچا نوید کے پرانے اور گہرے دشمن تھے۔ کاروباری رنجشوں اور ذاتی حساب کے چکر کے لیے وہ سالوں سے نوید کے خلاف کھڑے تھے۔ جنت نے یہ کڑیاں ملائیں تو اس کے دل کو یقین سا ہو گیا کہ مراد سچ کہہ رہا تھا۔ آخر کار عدالت کا دن آ گیا۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں مراد پر جم گئی تھی۔ وہ ہتھکڑیاں پہنے سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی درد اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف نوید بڑے اطمینان اور تکبر کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ جج نے کارروائی کا آغاز کیا تو احمد نے ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیا، لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب جنت نے اپنی تحقیق سامنے رکھی۔ اس نے پرزور لہجے میں کہا، معزز عدالت، یہ کیس صرف مراد کے خلاف نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ مقتولین کا مراد سے کوئی ذاتی یا کاروباری تعلق نہیں تھا۔ یہ دراصل نوید صاحب کے پرانے اور خطرناک دشمن تھے، اس لیے مراد کو اس قتل میں گھسیٹنا محض ایک سازش تھی تاکہ اصل مجرم بچ نکلے۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ نوید کے چہرے پر پہلی بار پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ مراد نے حیرت اور شکر گزاری سے جنت کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، آخر کار کسی نے میرا یقین کیا۔ اب سب کی نظریں جج پر تھیں کہ وہ اس نئے ثبوت کے بعد کیا فیصلہ سنائے گا۔ عدالت سے نکلتے ہی جنت اور احمد دونوں کی سانسیں جیسے بحال ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے ڈرائیونگ شروع کی اور راستے میں جنت کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، جنت، آج میں تم پر واقعی فخر کر رہا ہوں۔ جس انداز سے تم نے عدالت میں بات کی، جس طرح ثبوت ڈھونڈے، میں واقعی تم پر نازا ہوں۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک سکون بھی تھا۔ احمد نے مزید کہا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید مراد کی زندگی یہی ختم ہو جاتی۔ ابھی دونوں باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آ کر زوردار آواز کے ساتھ ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ احمد نے پوری قوت لگا کر اسٹیئرنگ سنبھالی اور بمشکل گاڑی کو ایک طرف کھینچتے ہوئے بڑے حادثے سے بچا لیا۔ بریک کی چڑچڑاہٹ اور ٹکر کی شدت نے لمحے بھر کے لیے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ احمد نے گاڑی روک دی اور فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر جنت نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ غیر متزلزل یقین بھی جھلک رہا تھا۔ نہیں، باہر نہ نکلے، یہ حادثہ نہیں تھا احمد بھائی، یہ حملہ تھا۔ یہ سب نوید نے کروایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، اس لیے وہ ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جنت کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ پختہ اور غیر متزلزل اعتماد تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ بس گاڑی چلائیں اور سیدھا گھر لے چلیں، یہی سب سے محفوظ ہے اس وقت۔ احمد نے گہری سانس لی، انجن دوبارہ سٹارٹ کیا اور گاڑی دھیرے دھیرے سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ دن گزرتے گئے اور گھر والے سب جنت کے رویے سے حیران اور پریشان تھے کہ یہ لڑکی اتنی سنجیدہ اور پرعزم کیسے ہوگی۔ وہ جس جنت کو کل تک خوشی اور شوق مزاج میں کھوئی ہوئی رہتی تھی، آج وہ کسی اور ہی روپ میں جلوہ گر تھی۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی، ہر لمحہ اپنی توانائی کے اس کی حقیقت تک پہنچنے اور مراد کی بے گناہی کو ثابت کرنے میں لگا رہی تھی۔ آج بھی وہ اسی جگہ پہنچی تھی جہاں قتل ہوا تھا۔ وہی سنسان گلیاں، وہی جھاڑیاں، وہی چھوٹے چھوٹے گوشے جو ممکنہ شواہد چھپائے ہو سکتے۔ جنت نے احتیاط سے اپنی گاڑی کھڑی کی
और गाड़ी से उतरकर ज़मीन और इर्द-गिर्द के मंज़र का बारीक बीनी से जायज़ा लेना शुरू किया। वो हर निशानात, हर झाड़ी, हर कंकरी, हर कदम के निशान गौर से देख रही थी। हर ज़ाविये पर नज़र डाल रही थी ताकि किसी भी अहम सुराग को नज़रअंदाज ना किया जा सके। हवा में छुपी हुई खामोशी और सुनसान रास्तों की गूंज उसके कानों तक पहुंच रही थी, मगर जन्नत ने खौफ को दिल में जगह न दी। उसकी नज़रें तेज और दिमाग मुख्तात था। हर लम्हा वो सोच रही थी कि किस तरह इस जगह मौजूद हर छोटी से छोटी तफसील मुराद की बेगुनाही को साबित करने में मदद कर सकती है। झाड़ियों के दरमियान चलते चलते उसने ज़मीन के हर निशान, हर छोटे पत्थर और दरख्त की शाखों पर भी गौर किया, जैसे वो अपने ज़हन में पूरे मंज़र का नक्शा बना रही हो। हर लम्हा उसके दिल में अज़म बढ़ता ही जा रहा था कि ये मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। वो हकीकत को बेनकाब करने में कामयाब होगी और मुराद के साथ होने वाले इस ज़ुल्म का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। झाड़ियों में कदम रखते हुए जन्नत की नज़र अचानक किसी चीज़ पर पड़ी, जो कीचड़ में जज़्वी तौर पर छुपी हुई थी। उसने झुककर देखा और पाया कि वो एक मोबाइल फ़ोन था। एहतियात से फ़ोन को निकाल कर कीचड़ से साफ़ किया और चलाने की कोशिश की, मगर फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। जन्नत फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाया और इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद जब फ़ोन ऑन हुआ, उसकी स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग नज़र आई। जन्नत ने थोड़ा-सा हिचकिचाते हुए रिकॉर्डिंग चलाई और उसके कानों में उस वक़्त की आवाज़ें गूंजने लगीं। रिकॉर्डिंग में मुराद के चचा नवीद अपने साथियों से बात कर रहा था। हँसते हुए कह रहा था, अब सारा इल्ज़ाम मुराद पर डाल दिया जाएगा। मुराद की जायदाद, उसका पैसा, सब कुछ मेरा हो जाएगा और उसे मैंने ऐसी अदवदात खिलाई है कि सबको लगेगा कि ये दोनों ने इसको मारा है। जन्नत की आंखें खुली की खुली रह गईं, जिसे वो सुनकर अपने कदम जम गई हो। नवीद की हंसी जो फ़ोन से निकल रही थी, उसके कानों में सुनकर उसके अंदर एक सर्द लरसा दौड़ गया। वो जान गई थी ये शख्स महज हादसा नहीं बल्कि एक जानलेवा साजिश थी, जो नवीद ने इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ करवाई थी ताकि सब कुछ अपने काबू में कर सके और मुराद को मुकम्मल तौर पर फंसाया जा सके। जन्नत फ़ोन की रिकॉर्डिंग हासिल करके फ़ौरन घर वापस आई। सबसे पहले वो अहमद साहब के पास गई और उसे रिकॉर्डिंग सुनाई। अहमद ने कानों से सुनकर हैरत से आंखें फैलाई और कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बिलाखिर नवीद का खेल खत्म हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी झलक रही थी। फिर उसने जन्नत से पूछा, ये फ़ोन तुम्हें कहाँ से मिला? जन्नत ने धीरे से बताया, वही जगह जहाँ कत्ल हुआ था। शायद नवीद को भी वहाँ किसी को फंसाने का इरादा था, लेकिन उससे पहले ही उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अहमद ने गहरी सांस ली और जन्नत की तरफ देखकर कहा, जबरदस्त, तुमने वाकई मेहनत की और सच सामने ले आई। दोनों एक दूसरे की कामयाबी पर खुश हुए और अब वो अदालत के दिन का इंतजार कर रहे थे, जब ये कीमती सबूत सबके सामने पेश किया जाएगा और मुराद को बेगुनाही साबित की जाएगी। अदालत का दिन आन पहुंचा और कमरा अदालत में हर शख्स अपनी जगह पर मौजूद था। अहमद फौरन जज के सामने बढ़ा और वो कीमती रिकॉर्डिंग पेश की जो जन्नत ने हासिल की थी। जज ने रिकॉर्डिंग सुनी तो कमरा अदालत में एक अजीब सुकून और संजीदगी छा गई। नवीद की पेशानी पसीने से भीग गई और वो लरसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कमरा अदालत में मौजूद सब लोग हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उसे देख रहे थे। मुराद खड़ा अपनी नजरें जन्नत पर जमाए रखा था। उसकी आंखों में मोहब्बत और एतमाद का मिला जुला एहसास झलक रहा था। जन्नत ने अपने पुरअज़म लहजे में जज के सामने हर सबूत पेश करना शुरू किया। एक एक दस्तावेजात, एक एक रिकॉर्डिंग, हर वो शवाहिद जो मुराद की बेगुनाही को साबित कर रहे थे, वो धीरे धीरे मुराद की बेकसूरी को वाज़िया कर रही थी और मुराद को यकीन था कि इंसाफ का लम्हा करीब है। अदालत के कमरे में हर शख्स खामोशी से जन्नत की बातें सुन रहा था, जैसे हर लफ्ज़ सच्चाई और अदल की गवाही दे रहा हो। जन्नत के हौसले और सबूतों के सामने नवीद की हर साजिश बेनकाब हो रही थी और मुराद की बेगुनाही वाज़ेह तौर पर सामने आ रही थी। आखिरकार अदालत के जज ने फैसला सुनाया। कमरा अदालत में एक लम्हे के लिए सकूत छा गया। फिर जज ने ऐलान किया कि नवीद को सजाए मौत दी जाए और मुराद को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। यह खबर सुनकर अदालत में मौजूद सब लोग खुशी और सुकून से झूम उठे। जुबैर फौरन मुराद के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया, जबकि जन्नत और अहमद ने एक गहरा सुकून भरा सांस लिया, जैसे इन सब की मेहनत और सब्र का फल मिल गया हो। नवीद को फौरन पुलिस ने अपने साथ लिया, क्योंकि उसकी असल जगह जेल ही थी और वो अपनी तमाम साजिशों के अंजाम तक पहुंच चुका था। मुराद, जन्नत और अहमद की नज़रें एक दूसरे में सुकून और खुशी के एहसास से भरी हुई थी और अदालत के बाहर भी खुशी की लहरें महसूस की जा रही थी। अदालत के फैसले के बाद जुबैर अहमद के पास गया और दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि मुराद खामोशी से जन्नत के पास आया। उसके चेहरे पर इज़्तिराब और एहसास जुर्म की झलक थी। उसने आहिस्ता से कहा, जन्नत, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूँ, किस तरह माफ़ी मांगूँ।
जन्नत ने हल्की सी हैरत से उसे देखा और पूछा, माफ़ी क्यों मांगनी है, तुमने क्या किया था? मुराद ने थोड़ा सिर झुकाते हुए बताया, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी, बहुत ज़्यादा। जन्नत की नज़रें मुराद की तरफ जम गई और वो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। मुराद की निगाहें मुसलसल जन्नत पर थीं, जैसे वो अपने दिल की तमाम नदामत और मोहब्बत को उसकी आंखों में बयान करना चाह रहा हो। और जन्नत के दिल में भी मुराद के लिए एहसासात गहरे होते जा रहे थे। अदालत के बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, मगर मुराद के दिलो दिमाग से जन्नत का ख्याल जाने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हर लम्हा वो जन्नत की बातें, उसके हौसले और उसकी मासूम मुस्कुराहट को याद करता रहता। उसकी हर याद मुराद के दिल को बेचैन किए रखती थी। एक दिन मुराद ने यूनिवर्सिटी के बाहर जन्नत को देखा। वो अकेली खड़ी थी और जैसे ही उसने मुराद को देखा, पल भर के लिए चौंक गई। मुराद ने आहिस्ता से उसके पास गया और नरम लहजे में बोला, अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। जन्नत ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ उसे देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। मुराद ड्राइविंग सीट पर बैठा, मगर उसकी नज़रें बार बार जन्नत की तरफ उठ रही थी। आज पहली बार उसने जन्नत को इस रूप में देखा था, सब्ज रंग के सूट में, खुले बालों के साथ हल्की सी लिपस्टिक उसके चेहरे को और भी निखार रही। मुराद बस उसे देखता ही रह गया, जैसे अल्फाज उसके काबू से बाहर हो गए हों। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बेख्तियार कह उठा, जन्नत, आप मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रही। मुझे लगता है जैसे आपने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। जन्नत ने उसकी बात सुनी और हल्के से कह के बेछुपते हुए मुस्कुरा दी। उसकी हंसी ने मुराद को दिल पर ऐसे लगी जैसे किसी ने एक नई जिंदगी बख्श दी हो। मुराद ने जन्नत को यूनिवर्सिटी से घर तक पहुंचाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गजरा खरीद कर उसे दे दिया। जन्नत ने शरारती मुस्कुराहट के साथ गजरा लिया और पहना हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने चुलबुली रूप में वापस आने लगी। मुराद ने गाड़ी घर तक पहुंचा दी और रास्ते में दोनों खामोशी से एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे। रात के वक्त भी दोनों की सोचें एक दूसरे पर मरकूज थी। जन्नत मुराद की बातों और अंदाज पर सोचती रही और मुराद जन्नत की शरारत और मासूमियत पर। अगली सुबह जन्नत अभी सोई हुई थी कि मुराद अपने दोस्त जुबैर और जहीर के साथ बीवी को साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। मुराद ने बड़े एहतमाम और शाइस्तगी के साथ जन्नत का रिश्ता मांगा और सब लोग मुराद की शख्सियत और रवैये से मुतासर हुए। अहमद ने कहा कि उन्हें यह रिश्ता कबूल है, लेकिन पहले जन्नत की रजामंदी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। इस बात पर नरीम आंटी ने, जो जन्नत की माँ के करीब थी, जन्नत के कमरे की तरफ चली ताकि उससे बात करके उसकी रजा मालूम कर सके। नरीम आंटी जन्नत के कमरे में गई और बड़े नरमी और एहतराम के साथ उससे पूछा कि वो मुराद के साथ शादी के लिए तैयार है या नहीं। जन्नत पहले थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई और उसे एहसास हुआ कि वो वाकई मुराद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है और उसके ख्याल में वो हर वक्त मौजूद है, तो उसने दिल ही में दिल हाँ कर दी। नरीम आंटी खुशी से बाहर आई और सबको जन्नत की रजामंदी के बारे में बताया। उसके बाद हफ्ते भर में दोनों की शादी की तारीख तय कर दी गई। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब जन्नत और मुराद की शादी थी। दोनों ने सादगी से निकाह कराया, क्योंकि शोर शराबे वाले फंक्शंस को वो पसंद नहीं करते थे। अलबत्ता वलीमे की तकरीब ज़रूर हुई, जहाँ खुशी और मोहब्बत की लहरें हर तरफ महसूस की जा रही थी। शादी के दिन मुराद ने जन्नत को फ़ोन किया, जो अपनी मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। हेलो जन्नत, कैसी हो? मुराद ने नरम लहजे में पूछा। जन्नत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ। मुराद ने फिर से जब पूछा, तुम दिल से खुश हो? क्या तुम वाकई ही निकाह करना चाहती हो? अगर तुम नहीं करना चाहो तो मैं यही रोक दूँ। जन्नत ने हंसकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। फिर वो फ़ोन रख देती है और मुराद के दिल में एक सुकून और खुशी का एहसास छा गया। आखिरकार वो दिन आन पहुंचा जब जन्नत और मुराद का निकाह रुखसती मुकम्मल होगी। अब जन्नत मुराद के बंगले में थी, अपने खूबसूरत कमरे में बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक मुराद कमरे में दाखिल हुआ और उसके सामने डायमंड की एक खूबसूरत सी रिंग रखी। मुराद ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो जन्नत, ये सालार सिकंदर की रिंग जितनी महंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगर इसे कबूल कर लो तो तुम्हारा बड़ा एहसान रहेगा। जन्नत ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी नावल पढ़ते हो? मुराद ने हंसकर उसके हाथ में रिंग पहनाई और कहा। मुराद ने जन्नत के हाथ में वो खूबसूरत डायमंड की रिंग पहनते हुए अपनी नज़रें उसकी आंखों में डाली और हर लम्हे अपनी मोहब्बत का शिद्दत से इजहार किया। उसकी आवाज़ में नरम लेकिन पुरअसर लहजा था जब उसने कहा, जोया, तुम मेरी रोशनी हो। मैं ज़िंदगी के अंधेरों में बहुत वक्त तक गुम रहा, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा। तुमने मेरे दिल की खलासी की, मुझे नई ज़िंदगी दी और वो ख़तरे जो मेरे गिर्द छुपे हुए थे, तुमने मुझे उनसे बचाया।
ورنہ وہ لوگ مجھے ختم کر دیتے۔ جنت کی آنکھیں اس کے الفاظ پھر بھر آئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہونٹ لرز اٹھے۔ مراد نے آگے بڑھ کر نرم لیکن پرجذب انداز میں کہا، تم نے نہ صرف میری زندگی بچائی بلکہ مجھے دوبارہ جینے کی امید بھی دی۔ تمہارے آنے سے میری دنیا روشن ہوگی۔ تم میرے ہر لمحے میں موجود ہو، میری ہر سوچ میں بھی ہو، اور میری ہر خوشی تم سے وابستہ ہے۔ جنت کی نظریں اس کی گہرائی میں ڈوبتی گئیں، دل کے احساسات اور جذبات اس کے الفاظ کے ساتھ جڑ گئے۔ مراد نے اپنی محبت کے اظہار میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، اب میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہاری ہر مسکان میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر پریشانی کو اپنا بنا کر اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا جنت۔ تم میری وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیروں کو مٹایا اور میری زندگی کو مکمل بنایا۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، دل محبت اور سکون سے بھرا، اور اس نے مراد کی طرف جھکتے ہوئے خاموشی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس لمحے میں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے دل کی گہرائیوں سے بات کر رہی تھیں۔ مراد کی محبت، اس کی شدت، اور جنت کی خوشی اس لمحے کو ناقابل فراموش یادگار میں بدل رہی تھی، جیسے زندگی کے سبھی تاریخ لمحے ختم ہو کر صرف روشنی اور محبت کی موجودگی باقی رہی ہو۔ اگلی صبح وہ شیشے کے پاس کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی، تبھی مراد نے آ کر اس کے کمر میں بازو حائل کر دیے۔ جنت شرم سے لال ہوگی، یہ کیا کر رہے ہیں ہٹے؟ بڑی مشکل سے اس کی آواز نکلی۔ مراد نے مسکرا کر کہا، اتنی پیاری بیوی ہوگی تو کون ہٹنا چاہے گا؟ جنت نے پلٹ کر اسے پیچھے دھکیلا، لیکن اس کا ہاتھ شیشے کے گلاس سے لگا اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ جنت، یہ تیسرا گلاس تم توڑ چکی ہو۔ آنٹی نے بالکل ٹھیک بتایا تھا کہ یہ لڑکی بلا وجہ برتن توڑتی رہتی ہے۔ مراد ہنس دیا، ہاں تو کس نے کہا تھا شادی کرو مجھ سے؟ جنت نے منہ بسوڑتے ہوئے انداز میں کہا، میرے دل نے۔ مراد نے دوبارہ اسے پوری قوت کے ساتھ خود سے لگایا اور ایک بار پھر اپنے پیار کی شدت لٹانے لگا۔ ایک دوسرے کی گرم سانسیں انہیں محسوس ہونے لگی، اور کمرہ محبت اور سکون سے بھر گیا، جیسے دونوں کی دنیا صرف ایک دوسرے کی موجودگی سے روشن ہو گئی ہو۔